अच्छा पिलामाने देख आमर अभ्यास कार्य 4 1 नंबर प्रश्न कौन देइछि गोटे फूलमाल जिते गोटी गोलाप फूल अच्छी तार 2 गुण चंपा फूल और चंपा फूलर 3 गुण मंदार फूल अच्छी जदि से फूलमाल गोलाप फूल 4टी थाए तेज मंदार फूल संख्या केते। तो देख पिलामाने फूलमाल गोलाप फूल चंपा फूल और मंदार फूल अच्छी तो गोलाप फूलर 2 गुण चंपा फूलर 3 गुण मंदार फूल अच्छी आमको ये प्रश्न देइछि। गोलाप फूल संख्या केतरा गोलाप फूल संख्या है 4टी तो आम चंपा फूल केमती आनिबा देखिबा। देख फूलमाल जेतोटी गोलाप फूल अच्छी तार 2 गुण चंपा फूल अच्छी आमको देइछि प्रश्न रे तेणु फूलमाल गोलाप फूल केतोटी अच्छी 4टी अच्छी ता माने चंपा फूल केमती आम जानिबा चंपा फूल गोलाप फूलर 2 गुण तेणु चंपा फूल अच्छी 2 गुण माने 4 गुणन 2 संख्याटर 2 गुण 8टी है। तापर देला मंदार फूल कौन देइछि ना मंदार फूल चंपा फूलर 3 गुण अच्छी हेले आम ए जानी गोलाप फूल 4टी थिला चंपा फूल आसला 8टी हेले चंपा फूलर 3 गुण होछि कौन ना मंदार फूल तो मंदार फूल संख्या केते ना मंदार फूल संख्या है 8 गुणन 3 समान 24टी है। तो आमको ये गोलाप फूल केवल देता गोलाप फूलर 2 गुण चंपा फूलर 3 गुण मंदार फूल अच्छी बोली प्रश्न देता। तो देखिले तार समाधान केमती है प्रथम आम गोलाप फूल संख्या लिखिले तार 2 गुण चंपा फूल आ चंपा फूलर 3 गुण मंदार फूल संख्या आनिले ठीक अच्छे। 2 नंबर प्रश्न देख मधु और साधुर वर्तमान बयस मिसी 25 वर्ष 8 वर्ष पर सेमानकर बयस मिसी केते हबो। तो देख ये कौन देला मधु साधु 2 जनक बयस मिसी देला आ 8 वर्ष पर साधारणतः पिला माने आमर बयस वर्तमान जहाँ थी 8 वर्ष पर 8 वर्ष बढ़िबो ना नहीं जनकर बयस किंतु जदि ये 2 जनक विषय रे देला तो आम गणित को समाधान करवा। देख 2 नंबर प्रश्न मधु और साधुर वर्तमान बयस मिसी मधु और साधुर वर्तमान बयस मिसी केते ना 25 वर्ष है। देख पिले 8 वर्ष पर मधुर भी बयस 8 वर्ष बढ़िबो साधुर भी बयस 8 वर्ष बढ़िबो ना नहीं 8 वर्ष पर सेमानकर बयस बढ़िबो केते सेमानकर बयस प्रथम बढ़िबो केते हमें देखिबा बयस बढ़िबो ना नहीं 8 वर्ष पर आर 8 वर्ष तार 8 वर्ष 2 जनकर 8 वर्ष माने आम 8 को 2 थरा मिसेबा किंतु जेहेतु आम गुणन क्रिया करछे तेनु 8 गुणन 2 16 वर्ष सेमानकर बयस बढ़िला एति बुझिल कि। देख 2 जनकर बयस एतिकी थिला वर्तमान किंतु 8 वर्ष पर आर भी 8 वर्ष बढ़िबो आर भी 8 वर्ष बढ़िबो 8 8 मिसेबा बा 8 को 2 थरा में 2 द्वारा गुणी देबा तो केते बढ़िला 16 वर्ष बढ़िला तेणु 8 वर्ष पर सेमानकर बयस केते हबो 8 वर्ष पर सेमानकर बयस हेबो समान केते हबो 25 वर्ष थिला 16 वर्ष बढ़िला तो से दुईटा जाक आम मिसई देबा तो 5 रे 6 मिसला 11 1 रखी 1 2 1 3 1 4 तो सेमानकर बयस केते हबो 8 वर्ष पर सेमान बयस मिसी 16 वर्ष बढ़ी जाइथिबो तेणु 8 वर्ष पर सेमानकर बयस हबो 41 वर्ष। तो तुम देखिए पिला माने जदि जनकर बयस बढ़ुची 8 वर्ष पर 8 वर्ष बढ़ी था किंतु एठी 2 जन मधु आ साधु आमर एबे आमे 2 जन आमे सांग अच्छे आम बयस मिसिक मानकर 16 वर्ष थिला वर्तमान मो बयस तम बयस 8 वर्ष तुम सांगर बयस 8 वर्ष 4 वर्ष पर तम बयस 4 वर्ष बढ़िबो ता बयस भी 4 वर्ष बढ़िबो एबे 8 8 16 थिला से 4 4 8 बढ़िला 16 8 केते 24 वर्ष ठीक सेमिति एमानकर बयस मिसी वर्तमान 25 वर्ष थिला आको 8 वर्ष बढ़िला आको 8 वर्ष बढ़िला आइर आमे दी थरा 8 मिसेबा अपेक्षा शीघ्र करिया पे आमे कोन करबा 8 को 2 रे गुणी देबा हला 16 वर्ष हला ताकू सीधा मिसई देबा हला ए गणितर समाधान एमती हबो। पिला माने देखो 3 नंबर गणित वर्तमान शशि और रेखार बयस मिसी 37 वर्ष 5 वर्ष पूर्व सेमानकर बयस मिसी केते थिला। देखो 3 नंबर हमर देला वर्तमान शशि और रेखार बयस मिसी केते वर्ष ना 37 वर्ष है आपको केते वर्ष गोटे हो शशि को रेखा गोटे केते वर्ष हो दुई जाक मिसई देले हूँ 37 वर्ष है।
ତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କହିଲ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କମ୍ ଥିବ ନା ବେଶୀ ଥିବ? ପୂର୍ବ ମାନେ କ'ଣ? କମ୍ ନା ନାଇଁ? ପୂର୍ବ ମାନେ ଆମେ କମ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ 5ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 4, 5ଠୁ 4 ଛୋଟ, 5ର 2ଟି ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା, 2ଟି ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 3। ହେଲେ ଏଇଠି ସେମିତି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ହେଲେ ୟାର ବି 5 ବର୍ଷ କମ୍ ଥିଲା, ଶଶୀର ବି, ରେଖାର ବି କମ୍ ଥିଲା। ତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କମ୍ ଥିଲା। କେତେ ଥିବ? 5 ଗୁଣନ 2, 2 ଜଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ। ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିବ? ପୂର୍ବେ ମାନେ ତ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ନା ନାଇଁ? ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଥିବ ସମାନ 37 ବିୟୋଗ 10 ସମାନ 37 ବିୟୋଗ 10 ସମାନ 27 ବର୍ଷ ନା ନାଇଁ? 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେତେ ଥିବ? ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କମ୍ ଥିବ। ତ ଏଇଠି ବୁଝ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଥିଲେ ସେଠି ବୟସ ପରେ ଥିଲା, ଏଠି ଥିଲା ପୂର୍ବେ। ପୂର୍ବେ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା କରିବା। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ସିନା ବୟସ 37 ବର୍ଷ ଥିଲା, 5 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏବେ ମନେକର ତମ ବୟସ 8 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତମ ବୟସ କେତେ ଥିବ? 8 ବିୟୋଗ 5 3 ବର୍ଷ ଥିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ବୟସ କଥା ଏଠି ଥିଲା। ଶଶୀକୁ ବି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 5 ବର୍ଷ କମ୍ ଥିଲା, ରେଖାକୁ ବି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 5 ବର୍ଷ କମ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ 2 ଜଣ ଜାଗାରେ କେତେ କମ୍ ହେଲା? ନା 10 ବର୍ଷ କମ୍ ହେଲା। 10 ବର୍ଷ କମ୍ ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଯାହାର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? ଏବେ ଯଦି 27 ବର୍ଷ ଅଛି, ବିୟୋଗ କେତେ? 27 ବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏବେ 4 ନମ୍ବର, ରାମ ଓ ହରିର ବୟସ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 18 ବର୍ଷ ଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଗଣିତ ଦେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିତକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଟିକେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ରାମ ଓ ହରିର 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୟସ ଥିଲା ସମାନ 18 ବର୍ଷ ହେଲା। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା 18 ବର୍ଷ। ହେଲେ ପିଲେ ପୂର୍ବେ ତମକୁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଏବେ ଯଦି 8 ବର୍ଷ ଅଛି, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଥିଲା 6 ବର୍ଷ। ଏବେ ତମ ବୟସ କେତେ? କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏବେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ? ଆମେ ସେ 2 ବର୍ଷଟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଜାଣିବା ନା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମକୁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ବୟସ ଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଦେଇନି। ସିଏ ପଚାରିଯାଇଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ତମ ବୟସ କେତେ ହେବ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ତମ ବୟସ କେତେ ହେବ? ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ ଜାଣିଦେବା ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରର ବୟସ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଆଣିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ବୟସ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ ଏ ବର୍ଷକୁ ବୟସ ବଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ଜଣଙ୍କର? 2 ଜଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ରାମ ଆଉ ହରିର ବଢ଼ିବ। ରାମର ବି 4 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ, ହରିର ବି 4 ବର୍ଷ, ରାମର ବି 4 ବର୍ଷ, ହରିର ବି 4 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। ତ କେତେ ବଢ଼ିବ? 2 ଜଣଙ୍କର 4 ଗୁଣନ 2 8 ବର୍ଷ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସମାନ 18 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ 8 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲା। ତ 18 8 26 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ ଆଣିବା? 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ବୟସ ବଢ଼ିବ। 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ହେଲେ ଆକୁ ବି 2 ବର୍ଷ, ତାକୁ ବି 2 ବର୍ଷ, 2 ଜଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଲେଖା କେତେ ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ କହିଲେ ପିଲେ? 2 2 4 ବା 2 ଗୁଣନ 2 4 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ବଢ଼ିବ? ନା 4 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେବ ପିଲେ? 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ହେବ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଛି? 26 ବର୍ଷ। ବଢ଼ିଲା କେତେ? 4 ବର୍ଷ। ମିଶିକି କେତେ ହେବ? 30 ବର୍ଷ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ବି କରିପାରିବା। 18 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷକୁ ଯୋଗ କରିପାରିବା, ପୁଣି 4 ବର୍ଷକୁ ଯୋଗ କରିବି 30 ବର୍ଷ ଆଣିପାରିବା।